Busy ka lagi eh. Ito. Ano to? Papapiliin kita. Sasabihin mo lang yes or no. Ayoko na. Ano nga? Seryoso. Pipili ka lang yes or no. Bala ka. Baka magsisi ka. No? Ano yes, nga? Yes, yes. Sigurado ka na. Oh, yes. Bibigyan kita ng 3 segundo. 1, Yes. 2, Strong yes. 3. O, sige ah. Sigurado ka na dyan. Yes. Sigurado na talaga yan ah. Yes, yes. O, sige na oh. O, itong gagawin mo oh. Josa challenge. With a twist. No, 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 no. Anong no? Kanina binigyan na kita ng pagkakataon eh. Anong no? Wala nang no. Pass. Pas ka dyan. Ano? Ito shooting ko. Oh! Hindi! Jodo ka nga. Nung kasi may ano. Para mapicture na lang. Ilaw. Hindi. Sige. Hindi. Dati. Sige. Di ba tatalikod ka? Bili. Talikod ka. Di talikod. Tapos yun. Tapos harap ka. Sige. Ito nakabalaban. Ano ba laban? Oh, sige, sige, sige. Ito na. Tapos. Ay, una. Mula muka hanggang paa na nakatalikod. Nakagantong ano ha, yung paa. Yan. Tapos, pagkababa na, gaganon ko na pag sinabi ko ng go, haharap ka na. Tapos. Tapos aanhang kita sa ano, magpapakit ka lang. Okay. Talikod na. Talikod ka muna. Diyan, talikod ka. Hindi, nakatalikod. Nakatalikod. Hindi, doon katalikod ka. Hindi pagharap na. Oh, sige. O, pagharap mo. Testing mo natin nakatalikod. Sige, nakatalikod ka. Tapos pagharap mo na, ano, maganda ka na. Ano? Pagharap mo na, maganda ka na. O, sige, ganyan. 1. Nakaposing ka na maganda. 1, 2, 3, go! O, go! O, ambisyosa. 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 Wow! 8-8 dali. 8-8. Op, 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 op. O, harap dito. Harap na. 8-8 dito. Op, 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 op. O, talikod na. 8-8 dali. Twerk, twerk, twerk. Twerk, twerk, twerk. Twerk, twerk, twerk. Yung ganun twerk. Tingnan na. Twerk, twerk. Tingnan na. yung may ano na. Game. Whoop. Ambisyosa. Ha 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 ha!